علامہ اقبال کی نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں اس کے 6 بند میں سنا چکا ہوں. آج 7واں اور 8واں بند پڑھتے ہیں. پہلے 6واں ریپیٹ کرتا ہوں، پھر 7واں 8واں بھی آتے ہیں. آہ یہ دنیا، یہ ماتم خانہ برناؤ پیر، آدمی ہے کس طلسم دوش و فردا میں اسیر. کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آساں ہے موت. گلشن ہستی میں مانند نسیم ارزاں ہے موت. زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دختران مادر ایام ہیں. کلبہ افلاس میں، دولت کے کاشانے میں موت. دشت و در میں، شہر میں، گلشن میں، ویرانے میں موت. اور موت ہے ہنگامہ آرا قلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موت کی آغوش میں. نئے مجال شکوہ ہے، نئے طاقت گفتار ہے. نئے مجال شکوہ ہے، نئے طاقت گفتار ہے. اور زندگانی کیا ہے، ایک توقع گلو افشار ہے. قافلے میں غیر فریاد درا کچھ بھی نہیں، ایک متاع دیدہ تر کے سوا کچھ بھی نہیں. 7واں بند. ختم ہو جائے گا لیکن امتحان کا دور بھی ہے، ابھی ہے پسے نہ پردہ گردوں ابھی دور اور بھی. ختم ہو جائے گا لیکن امتحان کا دور بھی ہے، پسے نہ پردہ گردوں ابھی دور اور بھی. امید دلائی جا رہی ہے کہ اور دور بھی آئیں گے، وقت بدلے گا، تبدیلی آئے گی. اور 9 آسمانوں کا پسے 9 پردہ گردوں، 9 آسمانوں کے پردوں کے پیچھے ایک اور دور بھی آنے والا ہے. ایک اور وقت کی امید دلائی جا رہی ہے پسے 9 پردہ گردوں ابھی دور اور بھی. سینہ چاک اس گلستان میں، لالا و گل ہیں تو کیا، اور نالا و فریاد پر مجبور بلبل ہیں تو کیا. یہ جو گلاب اور لالے کے پھولوں کے دامن پھٹے ہوئے ہیں، یہ جو ان کے سینے چاک ہیں، کھلے پھول کھلنے کو سینہ چاکی سے تشبیہ دی ہے. یہ جو پھول کھلے ہوئے ہیں اور جو بلبل آہوزاری کر رہی ہے، اس کی جو آواز میں نالا و فریاد ہے، تو ان سے آپ پریشان نہیں ہوں. نالا و فریاد پر مجبور بلبل ہے تو کیا. جھاڑیاں جن کے قفس میں قید ہے آہ خزاں، سبز کر دے گی انہیں باد بہار جاوداں. اور یہ جھاڑیاں جن میں آہ خزاں الجھ کے رہ گئی ہے اور ان سے خزاں جا ہی نہیں رہی، یہ سوکھی ہوئی ہیں جھاڑیاں. تو اس سے پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا کہ باد بہار چلے گی اور یہ سب جھاڑیاں سبز ہو جائیں گی، یہاں پہ سب ہریالی آ جائے گی. جھاڑیاں جن کے قفس میں قید ہے آہ خزاں، سبز کر دے گی انہیں باد بہار جاوداں. اور خفتہ پاکے پیس پر میں ہے شرار اپنا تو کیا، عارضی محمل ہے یہ مشت غبار اپنا تو کیا. یہ جو مشت غبار ہے، یہ خاکی جسم ہے ہمارا، یہ ایک محمل ہے، ایک کجاوا ہے، ایک سواری ہے عارضی. یہ عارضی ہے. اور یہ جو راستے کی خاک ہے، راستے میں جو خاک پڑی ہے، اس میں ہماری زندگی کا شرار، اس کا شعلہ وہ پڑا ہوا ہے، سو رہا ہے، خفتہ سویا ہوا. اور خاک پیس پر راستے کی خاک، تو اس خفتہ خاک پیس پر میں ہے شرار اپنا تو کیا، عارضی محمل ہے یہ مشت غبار اپنا تو کیا. پھر بتا رہے ہیں کہ زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں. یہ زندگی اتنی بے وقت نہیں ہے کہ اس کی آگ، زندگی کی جو آگ ہے یہ اتنی بے وقت نہیں ہے کہ بجھ کے یہ خاکستر ہو جائے. تو زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں، ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں، یہ وہ موتی نہیں ہے جو ٹوٹ جائے. یعنی زندگی بہت قیمتی ہے، تو اس سے آپ امید کا دامن مت چھوڑیں. یہ 7 بند ہوگا جی. 8واں بند ہے. زندگی محبوب ایسی
दीदे कुदरत में है, ज़ौक़ हिफ्ज़ ज़िंदगी हर चीज़ की फितरत में है। यानी दीदे फितरत में, नेचर की आंख में जो ज़िंदगी है ये बहुत कीमती है, ये बहुत महबूब है। इतनी महबूब है, इससे ज़ाहिर होता है कि हर चीज़ की फितरत में ज़िंदगी की हिफाजत रख दिया गया है। हर चीज़ की फितरत में ये वदियत कर दी गई है खूबी कि वो ज़िंदगी की हिफाजत करे। तो ज़िंदगी महबूब ऐसी दीदे कुदरत में है, ज़ौक़ हिफ्ज़ ज़िंदगी हर चीज़ की फितरत में है। ज़िंदगी की हिफाजत का ज़ौक़ हर चीज़ की फितरत में रख दिया गया है। मौत के हाथों से मिट सकता अगर नक्शे हयात, आम यूं इसको न कर देता निज़ाम कायनात। अगर मौत के हाथों से ज़िंदगी का निशान मिट सकता होता तो इस दुनिया में ज़िंदगी और मौत को इस कदर आम न कर दिया जाता। मौत के हाथों से मिट सकता अगर नक्शे हयात, आम यूं इसको न कर देता निज़ाम कायनात। है अगर अर्ज़ां तो यूं समझो अजल कुछ भी नहीं। ये जो मौत इस कदर आम है, ये अगर इतनी आम है अगर, तो इसको फिर ये समझो कि इसकी कोई अहमियत नहीं है। आम है अगर अर्ज़ां तो यूं समझो अजल कुछ भी नहीं। है अगर अर्ज़ां तो यूं समझो अजल कुछ भी नहीं। जिस तरह सोने से जीने में खलल कुछ भी नहीं। जिस तरह आदमी जब सो जाता है तो हालत ख्वाब में एक तरह से मर जाता है वो, तो इससे उसकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह ये जो मौत और ज़िंदगी इस तरह आम कर दी गई है, तो उस मौत से ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं आता। आम है अर्ज़ां इस कदर अर्ज़ां है अगर अर्ज़ां तो यूं समझो अजल कुछ भी नहीं। है अगर अर्ज़ां तो यूं समझो अजल कुछ भी नहीं। और जिस तरह सोने से जीने में खलल कुछ भी नहीं। आह गाफिल मौत का सिर्रे निहा कुछ और है। आह गाफिल मौत का राज़े निहा कुछ और है। मौत का छुपा हुआ राज कुछ और है, और नक्श की नापायदारी से अयां कुछ और है। ये जो नक्श, ज़िंदगी का नक्श नापायदार नज़र आता है, मिट जाता है, इससे कुछ और ही बात ज़ाहिर होती है। आह गाफिल मौत का राज़े निहा कुछ और है, अक्स की नापायदारी से अयां कुछ और है। जन्नत नज़ारा है नक्शे हवा बालाए आब। मौजे मुज़तर तोड़कर तामीर करती है हबाब। पानी की सतह पे बालाए आब, पानी की सतह के ऊपर नक्शे हवा का नक्श, हवा जब चलती है तो वो जो नक्शो निगार बनाती है इसके ऊपर, ये जन्नत नज़ारा है। तो जन्नत नज़ारा है नक्शे हवा बालाए आब, और मौज मुज़तर तोड़ कर तामीर करती है हुबाब। बेचैन मौज को तोड़ के हुबाब, बुलबुला पैदा करती है हवा। क्या खूबसूरत शबीहें नज़र आती हैं सतह आब के ऊपर जब हवा चलती है। तो मौज मुज़तर तोड़ कर तामीर करती है हुबाब, और मौज के दामन में फिर उसको छुपा देती है ये। कितनी बेदर्दी से नक्श अपना मिटा देती है ये। इस हुबाब को, इस बुलबुले को पहले हवा बनाती है और फिर उसको मौज के अंदर छुपा देती है, मौज के दामन में छुपा देती है, और इस तरह अपना नक्श मिटा देती है। तो कितनी बेदर्दी से नक्श अपना मिटा देती है ये। फिर न कर सकती हबाब अपना अगर पैदा हवा। तोड़ने में इसको यूं होती ना बेपरवाह हवा। तो अगर ये हवा ये ताकत ना रखती कि ये हुबाब को दोबारा पैदा कर दे, तो फिर इसको तोड़ने में इतनी बेपरवाह ना होती, फिर इसकी हिफाजत करती। फिर न कर सकती हुबाब अपना अगर पैदा हवा। तोड़ने में उसको यूं होती ना बेपरवाह हवा। इस रविश से क्या असर है हैत तामीर पर। ये तो हुज्जत है हवा के कुव्वत तामीर पर। इससे ये जो
बार बार हवा शक्लें बनाती है, नक्शो निगार बनाती है और फिर मिटा देती है, फिर बना देती है, फिर मिटा देती है। तो इससे क्या होता है, इसे कुव्वत हैत तामीर पे कोई असर नहीं होता, ये तो उसका मामूल का काम है। और इससे हवा की कुव्वत तामीर ज़ाहिर होती है कि हवा वो नक्कुश बनाती है फिर मिटा देती है, तो इससे कोई कमी नहीं हो जाती और इसकी बेपनाह सलाहियत का इजहार होता है। ये तो हुज्जत है हवा की कुव्वत तामीर पर। इस रविश का क्या असर है हैत तामीर पर? ये तो हुज्जत है हवा की कुव्वत तामीर पर। फितरत हस्ती शहीद आरज़ू रहती न हो, फितरत हस्ती शहीद आरज़ू रहती न हो, खूब तर पह कर के इसको जस्तजू रहती न हो। ये जो फितरत हस्ती है, ज़िंदगी की जो हस्ती, ज़िंदगी की जो फितरत है, ये कहीं ख्वाहिश की मारी हुई तो नहीं है, यानी कोई ख्वाहिश तो नहीं है, एक नए खूब से खूब पैकर की तलाश में है, अच्छी से अच्छी तामीर कर सके, अच्छी से अच्छी शक्लें बना सके, तो इसी जस्तजू में लगी रहती है। इसीलिए ये बार बार नक्शो निगार बनाती है, मिटाती है, बनाती है, मिटाती है। फितरत हस्ती शहीद आरज़ू रहती न हो, खूब तर पैकर की इसको जस्तजू रहती न हो। जी, ये 8 बंद हो गए।